Pinatay ko pa. Panibago. Shorts na lang yung isa. Shorts na lang. Short story. Dubli yung boss din, di ba? Kaya nga. Yung first game na namin pinapost eh. Jumper. Uy! Yun lang! Good. MVP, Emil. Ay, boba. Bato. Bato agad. $50. Nice one. Nice one. Good. Good. Galing. Ina, tama na nga yan. Pwede din yun ha. 8 seconds, 8 seconds. Bilisan nyo, bilisan mo. Patay ka na dyan. Bagadag. Wala na, tapos na. Tama na po. Sober?